الجهة الأخرى قلبها الله تعالى. Saya mau tanya kepada kamu, kamu bertobat kepada Allah ya atas dosa-dosa kamu. Cuman saya bertanya kepada kamu, ketika kamu menggali yang ribuan kubur itu, ada kuburan orang beriman, apakah wajahnya tetap menghadap kiblat atau wajahnya berpaling dari kiblat? قالوا الحقيقة أن أكثر من نبشت قبره وجدت وجوههم قد قلبت إلى جهة أخرى. Allah. Dia orang itu mengatakan sebenarnya perlu diketahui bahwa kebanyakan kubur yang saya gali wajahnya sudah berbalik dari kiblat. قالوا أتدري ما السبب؟ Dikatakan oleh ulama ini, kamu tahu enggak apa sebabnya itu? قالوا لا أدري. Saya enggak tahu sebabnya. قالوا كانوا يشكون في الرزق. Yaitu sebabnya mereka itu ragu-ragu terhadap rezeki yang dia datang. والله قد وعدهم أنه يرزقهم. Padahal Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan memberi rezeki kepada mereka. فأخذوا يسعون في الرزق كأن الله ما وعدهم أنه يرزقهم. Kemudian dia usaha mencari rezeki, ya seolah-olah bahwa Allah yang bukan mendatangkan rezeki padanya. ولم يركنوا إلى وعد الله. Sehingga dia tidak yakin terhadap apa yang dijanjikan Allah. وظنوا أنهم بعملهم يرزقون. Seolah dia orang itu menyangka bahwa dengan usaha yang dilakukan itulah dia datang rezekinya. وخالفوا لأجل الرزق طاعة الله وارتكبوا معاصي الله. Dan bahkan dia mencari rezeki sampai akhirnya dia melanggar perintah-perintah Allah dan meninggalkan daripada apa yang menjalankan larangan Allah. أمرهم أن يتوكلوا عليه فلم يعتمدوا عليه. Diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, dia tidak mau bertawakal kepada Allah. فشكهم في الرزق الذي وعدهم الله هو الذي حول وجوههم في القبور بعد أن توفوا. Maka karena dia syak, ragu-ragu terhadap rezeki yang telah dijanjikan Allah kepada dia, maka dari sebab itulah wajahnya membelakangi kiblat ketika dia mati. ومن أخطر الأشياء التي يعلق الشيطان بها قلب المؤمن إذا أقبل على الله يريد العبادة والطاعة أن يقول له تمام الطاعة والعبادة، لكن من أين ستأكل؟ من أين ستشرب؟ من سيصرف عليك؟ من سيعطي أولادك؟ من سينفق؟ وينسى أن الذي خلقه أصلا من العدم ورباه ونما في بطن أمه ربه لن يتركه بعد أن أخرجه إلى ظهر الأرض وهو يعيش فيها. Dan kebanyakan yang menjadikan orang itu lalai dari orang beriman adalah ya dia mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk taat, diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah. Tapi kalau hanya ibadah begitu saja, siapa yang akan memberi makan untuk anak saya? Siapa yang memberi makan untuk istri dan anak saya? Siapa yang akan bisa menafkahi daripada keluarga saya? Maka mestinya saya harus berbuat seperti itu. Dia lupa bahwa rezeki dari dia dan seluruh keluarganya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha mencari rezeki itu sampai dia tidak yakin bahwa Allah telah menjaminnya. كان أحد الصالحين ذهب إلى قرية ما يعرف أحد فيها ليجلس في مسجدها ويصلي لله تعالى ويتفرغ للعبادة ولا يشتغل بالدنيا وأسبابها. Ada satu orang saleh, dia keluar dari kampungnya pergi ke tempat yang jauh yang tidak dikenal sama seseorang supaya dia masuk di kampung itu untuk ibadah di satu masjid, ya dia akan full untuk ibadah dan akan meninggalkan asbab-asbab untuk cari rezeki. جلس في المسجد سنة. Maka dia duduk di dalam masjid itu 1 tahun. بعد سنة جلس معه إمام المسجد. Setelah 1 tahun, imam masjid di kampung itu menemui orang ini. قالوا يا هذا أنت لك سنة كاملة عندنا في البلاد ما شوفك تشتغل. Maka imam mengatakan, hei ini kamu duduk di masjid saya ini 1 tahun full di sini, kamu tidak bekerja ya? من أين تأكل؟ Dari mana kamu makan? قال له رزقي على الله الذي يرزق الطير ويرزق الوحش ويرزق السمكة في البحر يرزقني أنا واحد من خلقه. Maka orang itu mengatakan, aku dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung, memberi rezeki kepada ikan, memberi rezeki kepada makhluk-makhluk. Demikian juga saya diberi rezeki oleh Allah karena saya bagian dari makhluk Allah. قالوا لا 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 لكن لازم من مصدر تأكل منه وتشرب من يعطيك الأكل والطعام والشراب والثياب Imamnya tidak mungkin, mesti ada orang yang ngasih kamu, mesti ada orang sumber yang kamu dapatkan sehingga kamu bisa makan, bisa minum. Dari mana kamu bisa makan minum tanpa dengan ada sumber penghasilan? قال له الله تعالى في القرآن يقول في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فأنا سمعت وعد ربي وصدقت ربي ورزقي على ربي.
Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya rezeki kamu ini ada di langit dan itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semua atas rezeki dari Allah. قال له بلى لابد من سبب. Maka imam tadi mengatakan tidak, mesti ada sebab yang kamu lakukan sehingga kamu dapat rezeki. قال له ربي في القرآن قال إن الله هو الرزاق ما قال بالسبب، ما هو لازم سبب. Dalam Quran Allah innallaha ar-razzaq, Allah yang memberi rezeki, Allah tidak menyebabkan sebab, Allah yang memberi rezeki. قال له الإمام لا لازم سبب. Imamnya tetap mengatakan tidak, mesti ada sebab. قال له بس شوف تعرف جار المسجد هنا واحد يهودي بيته قريب، قال له أعرفه. قالوا هذا لما شافنا أنا من أهل الطاعة والعبادة قال لي خلاص أنت إنسان طيب خير، مني وعد كل يوم تجي لعندي تأخذ لك 4 أقراص خبز وإدام عليها، وأنا أعطيك في كل شهر دنانير ولا تحتاج أحد، خلك في العبادة والطاعة، أنت إنسان خير، أنا أحبك وشفتك إنسان من الصالحين. اليهودي قال العابد قالوا شوف جار اليهودي قال لي كذا وكذا. Itu ya si yang ahli ibadah tadi mengatakan itu ada tetangga kamu Yahudi karena melihat anak ini ahli ibadah, sering ibadah dan taat dan sebagainya, sehingga dia memberikan kepada aku apa yang kamu butuhkan tiap hari, makan roti, maka saya mendapatkan roti daripada itu, dan keluarganya pun mendapatkan dari apa yang diberikan oleh Yahudi itu. قالوا إذا كان كذا خلاص أنت معك الآن سبب رزق ما حد يرزقك. Nah, kalau seperti itu ya saya sekarang sudah tahu bahwa ada sebab lah, ada sebab dari seseorang yang menjamin kamu dapat rezeki. قالوا أبعدك الله من إمام تصلي بنا سنة كاملة في المسجد، ذكرت لك وعد الله تعالى ما أقنعك، قلت لك يهودي وعدنا بيطعمنا، قلت لي تمام أنت صاحب إيمان ضعيف، أنا من اليوم بقوم بقضيها صلاة 100 سنة كاملة، هذه قضاء لوجه الله تعالى، ما أصلي وراك أنت من ماك مؤمن أنت، وين الإيمان حقك؟ Maka si ahli ibadah mengatakan, ya imam, dari tadi saya bilang sama kamu bahwa rezekiku dijamin oleh Allah Ta'ala, kamu tidak percaya. Begitu saya bilang sama kamu, Yahudi itu, tetangga kamu itu telah menjamin rezeki dari saya, dari makan minum saya, baru kamu tenang hati kamu. Maka iman kamu ini dhaif, iman kamu ini diragukan. Ya. Saya bilang saya dijamin Allah, kamu tidak percaya. Ya, tidak yakin. Begitu saya bilang ada Yahudi yang menjamin saya, baru kamu tenang. Oh ya betul, sudah kayak gitu. Maka saya akan mengqadha salat saya 1 tahun penuh dengan kamu. Saya anggap bahwa salat saya tidak sah berimam dengan orang yang imannya lemah seperti kamu ini. كثير تصور ناس من المؤمنين الله تعالى أمرنا أن نطلب الرزق. Kita orang-orang beriman selalu banyak mengatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki. ماذا قال الله نطلب الرزق؟ Apa yang difirmankan oleh Allah untuk mencari rezeki? قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Ya, jalanlah kamu di bumi Allah Subhanahu wa taala dan ambillah dari makanlah dari rezeki tersebut. إذن أمشوا هذا معناها سعوا. Jadi amshu ila rizqillah makna sa'u, usahalah kamu dalam mencari rezeki. هذه دلالة بعيدة لكن بغيت جواب صريح. Itu jauh. Kalau kamu ingin tahu jawaban yang sebenarnya, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف يمشي بعدين بيرزقه رزقه من حيث لا يحتسب أصلا. Ya. Yang sebenarnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. رزق الإنسان غيب عليه. هل تعلم ماذا ستأكل بكرة؟ Rezeki itu yang diberikan oleh kepada manusia itu gaib. Apakah kita tahu apa yang akan kita dapatkan besok? فكيف يأمرنا الله تعالى بطلب الغيب؟ هيتأتى. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk mencari sesuatu yang gaib? Tidak mungkin terjadi itu. لكن الذي يرزق يقول الإنسان بعدين الذي يسعى يحصل والذي ما يسعى ما يحصل. Orang tadi mengatakan orang yang usaha mencari rezeki dia dapat. Kalau dia tidak ada usaha dia tidak dapat apa-apa. الإمام الغزالي لما ذكر هذا الكلام Imam Ghazali ketika ada orang yang mengatakan dengan ucapan seperti ini, قال لعلك تقول هذا الكلام وأنت مغمض عينيك.
barangkali kamu ketika ngomong ucapan itu matamu tertutup. أما ترى أن أكثر من يجرون ويسعون وراء الدنيا فقراء ما معهم شيء كل يوم فقير فقير فقير. لو كان السعي والجري يجيب كان هذول كلهم أغنياء، والذي معهم الأموال أكثرهم هذول ما تحركوا ولا سعوا جالسين هكذا جاي لهم رزق بلا حساب. هذا الواقع ولا ما هذا الواقع؟ Kamu ini tidak buka matamu. Banyak orang yang usaha tiap hari, siang malam pagi sore datang, pergi ke sana sini banting tulang mencari rezeki. Dia tidak fulus-fulus, miskin aja, fakir miskin. Padahal hari-hari dia kerja banting tulang, pagi datang malam pulang, pagi datang malam pulang, tetap dia fakir. Tapi banyak orang yang kaya, dia duduk saja di rumah, enak-enak, dia dapat rezeki yang banyak dan fulus banyak. Ya, jadi apa kalau memang rezeki itu datang karena sebab usaha, jadi semua orang usaha mesti dapat uang dong, banyak fulus kan. يقول الإمام الغزالي بل الحال أنك لو تأملت وجدت أن أكثر الطالبين والساعين محرومين وأكثر المرزوقين قاعدين ما هم مجتهدين أصلا ورا الرزق. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan kalau kamu mau teliti, sungguh orang yang dia mati-matian mencari rezeki dan kejar-ngejar uang, dia malah tidak dapat uang. Dan rezekinya sedikit-sedikit saja, miskin, fakir teman. Tapi orang yang dia tenang-tenang saja, santai, dia tawakal sama Allah, justru dia malah jadi orang yang banyak uangnya. Kalau kamu teliti akan seperti itu jadinya. يجي جواب من الشيطان يقول لكن الله تعالى أمرنا بطلب الرزق. Ada datang daripada was-was syaitan yang mengatakan, ya, tetapi kan Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki kan? فين أمرنا؟ Di mana Allah memerintahkan kita? قال النبي في الحديث قال للرجل احمل فاس واحتطب خير لك من أن تسأل الناس. النبي قال له خير لك من أن تتوكل ولا خير من أن تسأل الناس؟ هذا طلب الرزق علاج لعدم التوكل، مش علاج لجلب الرزق، علاج عدم التوكل، ما هو علاج جلب الرزق. Ada hadis Rasulullah bahwa ada orang yang dia bawa kampak, kemudian pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian dijual. Itu lebih bagus daripada orang yang meminta-minta, kata Nabi. Kamu perhatikan, Rasulullah mengatakan, apakah lebih bagus dari orang yang bertawakal atau lebih bagus dari orang yang minta-minta? Kan Rasulullah mengatakan lebih bagus dari orang yang minta-minta. Jadi dia mencari itu supaya dia tidak minta-minta. Tetapi tawakal lebih bagus daripada itu semuanya. هذا واحد صحابي كان يطلب الناس والنبي أمره أن يجعل له سبب ولا يطلب الناس. Itu adalah yang disuruh Nabi sallallahu untuk pergi tadi itu, untuk mencari kayu bakar, karena dia kemana-mana minta-minta orang. Maka Rasulullah subuh berhenti, suruh mencari kayu bakar untuk dijual. لكن في مسجد أهل الصفة دائما من 50 إلى 70 نفر موجودين، ناس جالسين في المسجد لا يطلبون رزق ولا يسعون. ما بدأ جاء النبي قال لهم روحوا اطلبوا الرزق، جالسين كذا من يأكلكم من يشربكم، توكلوا على الله، فتركهم النبي على توكلهم مع الله. Tetapi ada di belakang rumahnya Rasulullah ada 70 ahlu suffah, tidak kerja, tidak usaha apa-apa, duduk di masjid belajar, ya, tidak ada satupun dari mereka ahlu suffah yang diperintahkan Rasulullah kamu pergi sana untuk syughul, untuk cari rezeki. Tetap dia duduk di situ, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada usaha apa-apa, duduk bersama Nabi Muhammad. يقول بعدين إذن فهل واجب علي أن أطلب الرزق ولا واجب أن أجلس بلا سبب كذا وخلي ربي يرزقنا؟ Kemudian ada orang mengatakan, terus bagaimana? Apakah saya wajib untuk mencari rezeki, mencari usaha untuk mencari uang, atau saya duduk saja, sudah tak usah usaha apa-apa, saya tawakal kepada Allah? الجواب له مقدمة وجواب. الجواب له مقدمة ثم الجواب. Jawab ini ada mukaddimahnya, ada pendahuluannya, kemudian setelah itu ada jawaban. المقدمة أول لتعلم علم يقين أنك لو سعيت بحركتك وحركة العالمين معك لن تزيد في رزقك حبة، ولو نمت من يوم ولدتك أمك إلى أن تموت لن ينقص من رزقك حبة، والمقدر لك هو المقدر لك لن يزيد ولن ينقص. Satu hal yang pertama mukaddimahnya adalah kamu harus yakin bahwa kalau kamu usaha dari pagi sampai pagi lagi, terus usaha terus seperti itu, yakinlah bahwa rezekimu tidak tambah walaupun satu biji. Rezekimu dengan usaha kamu yang maksimal tadi tidak tambah walaupun hanya satu biji. Demikian pula kalau kamu tidur, dari mulai kamu dilahirkan ibumu, kamu tidur sampai sekarang ini,
rezekimu tidak kurang juga walaupun hanya satu biji. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لما ضغاك أن يمضغاه فلا بد لما ضغاك أن يمضغاه. Jadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada mulut kamu untuk kamu kunyah, maka pasti akan masuk pada mulut kamu dan kamu akan kunyah dan akan makan. أما الجواب هل يجب عليك طلب الرزق أو لا؟ Adapun jawabannya, apakah kamu wajib mencari rezeki atau tidak? فأقول أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قوم وجب عليهم طلب الرزق طلب السبب، وقوم استحب لهم طلب السبب، وقوم مباح لهم إن فعلوا وإن تركوا. Jawabannya ada tiga. Ada tiga kelompok. Satu kelompok manusia yang dia wajib mencari rezeki dengan sebab. Kelompok yang kedua adalah dia mustahib, bagus, sunnah kalau dia mencari itu. Yang ketiga mubah, boleh mencari boleh tidak. أما القوم الذين وجب عليهم هم الذين لو لم يكن معهم سبب ظاهر سيشكون في الوعد حق الله كله ويشكون في الرزق والرزاق. نقول لا، اطلب الرزق لابد لك من سبب، لأن السبب يرزقك، لا، لأن السبب يزيدك رزق، لا، ألا لأجل نحافظ على إيمانك، لأننا لو قلنا لك درس بلا رزق بتقوم بتشك في الإيمان كله، فأفضل من تضيع فضيلة الإيمان أطلب لك سبب حفاظا على الإيمان وليس طلبا للرزق، لأن السبب لا يزيد في الرزق ولا ينقص منه شيء. Yang wajib untuk mencari ini dengan sebab adalah orang yang apabila dia tidak menggunakan sebab untuk mendapatkan rezeki, imannya akan habis, hancur imannya, hilang imannya dia, karena dia yakin kalau tidak pakai sebab nanti seolah tidak ada rezeki. Jadi kalau dia tidak menggunakan sebab, dia akan ragu-ragu terhadap rezekinya Allah. Daripada imannya tercabut gara-gara itu, maka dialah wajib untuk mencari rezeki dengan usaha sebab tadi ini, bukan untuk mendapatkan rezeki, bukan. Kalau rezeki dia usaha atau tidak usaha tetap akan dia dapatkan, tidak menambah. Rezeki itu tidak menambah dan terkurangi disebabkan usahanya dia, tidak, tetapi dalam rangka untuk menjaga imannya, daripada imannya hancur dan hilang gara-gara dia tidak mencari sebab rezeki. Sudahlah, wajib kamu mencari rezeki supaya imanmu tidak hancur. أما الثاني فالذي توكل على الله وإيمانه ما يتأثر، فهذا إن شاء طلب الرزق وإن شاء لم يطلب، لكنه يريد يطلب الرزق لكي يشعر بلذة العبودية وأنه عبد ضعيف محتاج، لأنه لو جلس هكذا تغر نفسه بعدين أنه أنا رزقي بلا سبب وأنا من المقربين عند الله. فهذا يستحب له طلب الرزق حتى يتهذب قلبه ونفسه، مش حتى يزيد الرزق وينقص، لا لا لا، إلا لكي زيادة تطهير باطنه وضميره. Yang kedua adalah yang dia lebih bagus, dia mencari rezeki dengan sebab, maksudnya mencari dengan sebab adalah orang ini tawakal kepada Allah. Dia tenang, dia usaha atau tidak usaha, dia yakin bahwa Allah akan memberikan dia rezeki. Hanya saja dia itu ingin menjaga hatinya, ya, ingin jaga hatinya. Kalau dia tetap duduk tidak usaha apa-apa, kemudian hatinya akan, oh berarti saya dapat rezeki dari Allah, walaupun saya tidak usaha saya dapat seperti. Untuk menjaga hati inilah, ya, maka dia lebih baik menjaga hati, lebih baik dia mencari rezeki, dan itu sunnah dia mencari rezeki. Tapi bukan karena rezekinya didapatkan dari usahanya, enggak. Karena rezeki itu tidak akan tambah dan tidak kurang disebabkan usaha atau tidak usaha, tidak ada hubungannya dengan itu rezeki itu. Tapi dia untuk menjaga hatinya supaya dia bisa terjaga dari ghurur tadi itu. وهذا هو المعنى الذي جعل كثير من الأولياء والصالحين يشتغلون بالبيع والشراء والتجارة والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يرعى الأغنام ويأخذ مقابل، لا شكا في رزق الله ولا يعتقد أن السبب يزيد وينقص، لكن تلذذا بالعبودية لله تعالى. Itulah yang disebabkan para aulia salihin mencari rezeki, mencari sebab. Jadi dagang, ya berdagang ataupun dia bekerja dan sebagainya untuk taladzudan, ya taladzudan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cari, bukan untuk niat untuk yakin bahwa dia kalau tidak begini tidak ada rezeki, tidak sama sekali. Dia itu hatinya tenang bahwa dia dapat rezeki usaha atau tidak usaha, tapi dia
tetap dia usaha itu seperti itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah juga di Bidayah Amr sebelum jadi nabi, beliau mengembala kambing dan beliau dapat upah dari pembala kambing itu. وهذا إذا كان الشخص من أهل هذا الحال أو ممن يقتدى بهم، يعني عالم أو فاضل، فيجب أن يكون حاله قدوة للناس، ما يعمل شيء خاص به فيقتدي به الجاهل فيتضرر في إيمانه، يقلدونه في ترك السبب فيشكون في الإيمان كله، فالمقتدى به يستحب له طلب السبب حتى يكون قدوة للآخرين. Nah, ini demikian juga sunahkan kepada seorang alim yang dia menjadi contoh. Kalau nanti orang alim itu duduk saja tidak ada usaha, nanti akan menjadi fitnah mungkin kepada orang-orang yang lemah imannya, sehingga dia akan syak di dalam imannya. Maka untuk menjadi contoh itu dia mencontohi orang-orang awam supaya tidak hancur imannya, maka dia mencari rezeki dengan sebab itu supaya dia menjadi contoh kepada orang awam. أما من لم يكن من المقتدى بهم ولم يكن من أهل ذاك الحال الأول فمباح طلب ما طلب لأنه عنده إيمان ويقين بالله تعالى فالحال له سواء، بل لو اغتنم عمره في العبادة كان خيرا له. Ya. Kalau yang ketiga, ya dia bukan seorang alim yang akan dijadikan contoh atau kepada seseorang yang ingin untuk menjaga hatinya sehingga dia bisa berledat-ledat dalam ibadah kepada Allah dalam mencari rezeki itu, maka orang itu boleh mencari atau boleh tidak. Ya, boleh mencari. Kalau dia lebih bagus tidak mencari supaya dia lebih full di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وعشان تعرف ايش رزقك فعلا شوف رزقك 4 أقسام. Kalau kamu kepengen tahu tentang rezeki kamu itu ada 4 bagian. الرزق الأول الرزق المضمون. Rezeki yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin. والرزق الثاني الرزق المقسوم. Rezeki yang kedua adalah rezeki yang sudah dibagikan. Sudah dibagi. الرزق الثالث الرزق المملوك. Rezeki yang ketiga adalah rezeki yang sudah kamu miliki. الرزق الرابع الرزق الموعود. Rezeki yang keempat adalah rezeki yang sudah dijanjikan. أما المضمون adapun rezeki yang dijamin فهو الذي ضمنه الله تعالى لك في القرآن. Yaitu adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Yaitu apapun yang ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali baginya telah dijamin rezekinya oleh Allah taala. وكيف يكون هذا المضمون؟ Bagaimana ini jaminan rezeki ini? بأن يعطيك الله تعالى ما يقوي بدنك وما يستر بدنك وما تسكن فيه بالحد الذي ضمنه لك في القضاء والقدر حتى تأتي ساعة الموت فلا تموت قبل ساعتك. Yaitu apa yang untuk menguatkan yang dijamin oleh Allah ini adalah apa yang untuk menguatkan badan kita dan apa yang menutupi aurat kita, kemudian apa yang kita tinggal, ya, apa yang sudah ditinggal, apa yang akan kita tempati dalam hidup ini, itu semuanya tidak akan mati kita kecuali itu sudah dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan datang kematian kecuali itu semuanya dibayar. Kalau itu belum habis pembayaran Allah itu, kamu tidak akan mati. وهذا الرزق لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك. Dan rezeki ini tidak akan tambah dengan kita usaha atau tidak akan kurang apabila kita berhenti usaha. بل لا يزيده السبب ولا ينقصه ترك السبب. Dan itu juga tidak tambah dengan kita mencari sebab untuk mendapatkan itu ataupun kita meninggalkan sebab juga tidak kurang. مكتوب عند الله أن فلان يشعر بالجوع في الساعة الفلانية. Sudah ditulis di sisi Allah bahwa kamu akan lapar pada jam ini. فهو يشعر بالجوع ولو أكل 10 كيلو رز يشعر بالجوع. Maka kamu akan merasa lapar walaupun kamu makan 10 kilo nasi. مكتوب عند الله تعالى أن فلان يشعر بالشبع في الوقت الفلاني فهو يشعر بالشبع ولو لم يأكل له 3 أيام. Kemudian ditulis umpamanya bahwa kamu ini akan kenyang pada jam ini tanggal sekian tahun sekian, maka kamu akan kenyang walaupun kamu tidak makan 3 hari. لما كانوا يحاربون سيدنا الحسين بن علي أعداء الله تعالى الذين قتلوا سيدنا الحسين حمل قربة ماء بيشرب وقت المغرب للإفطار فرماها واحد بالسهم يقول له لا ماء لك عندنا تموت عطشان فقال سيدنا الحسين اللهم أمته عطشانا فصار هذا الرجل يشرب ماء يقول لهم ظمآن
يعطونه ماء يشرب يقول لهم ظمآن، هو يأخذ السبب لكن ماشي له مكتوب عند الله تعالى رزق بأن يرتوي. ظمآن فيشرب، شرب ماء وهو يشعر بالظمأ حتى تفجرت بطنه وأمعاءه ومات عطشان وهو يشرب. الله أكبر. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali, Husain لما قتلوه يوم كربلاء. Sayyidina Husain bin Ali ketika di Karbala, beliau mau buka puasa, beliau minum bawa satu girbah tempat air itu, kemudian dipanah sama musuh itu, dipanah, dan musuh tadi mengatakan kamu mati dan kamu tidak akan bisa minum karena dibunuh dulu, mau minum dibunuh dulu, ya dibunuh dulu. Sehingga kemudian Sayyidina Husain sebelum meninggal dunia, beliau mengatakan, ya Allah, jadikan orang ini haus selama-lamanya. Maka orang itu merasa haus terus-menerus padahal dia minum. Akhirnya orang itu minum, dia berapa gelas masih haus, minum lagi, terus minum lagi sampai akhirnya jebol dia punya perut, pecah sama kebanyakan air, dan dia mati dalam keadaan jebol dia punya lambungnya, dalam keadaan dia haus. padahal sampai jebol dia Quran. فهذا الشعور بالجوع، الشعور بالعطش، الشعور بالصحة، الشعور بالمرض، الشعور بالتعب، الشعور هذا رزق مضمون لا تزيده الأسباب، لا تنقصه الأسباب، كل شيء قد قضي وقد كمل، وهذا رزق ضمنه الله، وهو المراد بقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Jadi rasa lapar, rasa dahaga, rasa kenyang, rasa segar, rasa sakit, rasa capek, rasa tadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap orang, itu sudah dijamin tidak akan kurang dan tidak akan turun ya sampai kamu mati, seperti itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak naik dan tidak turun dengan sebab. النوع الثاني الرزق المقسوم. Rezeki yang kedua yang adalah rezeki yang sudah terbagi. وهو ما قسمه الله لك من أسباب الرزق المضمون. Yaitu apa yang sudah dibagikan Allah kepada kamu dari bagian rezeki yang sudah dijamin. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت مع الصحابة. Dulu Nabi SAW beliau tidur bersama sahabat في رمضان. di bulan Ramadan. والنبي يواصل من المغرب إلى الفجر ما يأكل، يعني 24 ساعة. Sahabat tahu lihat bahwa Nabi Muhammad tidak minum, tidak makan, tidak berbuka puasa, terus nyambung sampai fajar lagi. وهو حلال له حرام عليهم. Itu halal bagi Nabi Muhammad dan diharamkan kepada sahabat umat. لماذا؟ Kenapa? لأن رزقهم عندهم رزق مقسوم، هم خلق الله لهم أن يشعرون بالجوع بالشبع وبالري من العطش، لكن بواسطة سبب شربة ماء يشربونها، والنبي أعطاه الله هذا الرزق بلا سبب، بلا شربة ماء، فرزقه مضمون ورزقهم مقسوم. المقسوم الذي شربة الماء، هل يروون بالماء؟ لا، هي سبب لحصول الرزق المضمون، فصار المقسوم أسباب الرزق المضمون التي يعطيها الله العبد. Jadi Rasulullah dengan sahabat, Rasulullah tidak makan tidak minum, nyambung, namanya puasa wisol. Sahabat-sahabat berbuka puasa karena itu wajib, tidak boleh ikuti Nabi Muhammad. Sahabat akan dihilangkan rezeki yang matmunnya apa? Merasa kenyang dan hilang dahaga ya dengan rezeki maksumnya, yaitu dengan minum dan makan, sehingga dia akan merasa kenyang atau merasa hilang dahaganya dengan rezeki maksum untuk memenuhi rezeki yang matmun. Tapi Rasulullah ya tidak perlu rezeki maksum karena Rasulullah sudah mendapatkan matmun, yaitu tidak merasa lapar dan tidak merasa dahaga harus dengan minum dan makan. Faham ya? Jadi sahabat dapat rezeki matmun, yaitu tidak lapar dan tidak dahaga, tapi harus minum dan harus makan. Rasulullah tidak lapar dan tidak dahaga, tidak mesti harus dengan menggunakan rezeki yang maksum tadi. لهذا الفقهاء يعرفون الماء يقولون جوهر لطيف شفاف يخلق الله الري عند تناوله، هو ما يروي
الا لما تتناوله يجي الرزق المضمون. يخلق الله الري عند تناوله، اما هو الماء ما يروي. لو لم يخلق الله الري ما اعطاك المضمون ما ينفعك السبب هذا، ما يصلح شيء. Ajib. Maka fuqaha itu mendefinisikan air adalah jauharus syafaf, adalah sebuah materi yang transparan, yang mana terbentuk dengan tempatnya, akan membentuk sesuai dengan tempatnya. Yakhluqullahu ri, Allah akan menciptakan lepasnya dahaga inda tanawuluhi, ketika minumnya. Jadi yang membuat orang itu lepas dahaga bukan air, tapi Allah yang menciptakan hilangnya dahaga itu. Allah yang bukan air. Kalau air ini bisa melepaskan dahaga, ya banyak orang minum tetap dia lapar, tetap dia tidak ada. Jadi bukan air ini yang menghilangkan, tapi Allah yang menghilangkan. أحيانا تحمل لقمة يكون بعضها رزق مقسوم وبعضها رزق غير مقسوم. Ya. Kita kadang-kadang kita mengambil satu puluk nasi itu barang. Ini bisa menjadi rezeki maksum, bisa menjadi rezeki غير maksum. فالمقسوم تمضغه تبلعه ويخلق الله لك القوة، والمضمون يخلقه سبب المقسوم، وغير المقسوم يبقى بين أسنانك هنا تسوي كذا تخرجه، هذا غير مقسوم لك، مستحيل يدخل، ممنوع. ما قسم لك. Jadi rezeki yang maksum dan yang di tangan kita ini bisa maksum, bisa ghair maksum. Kita makan ya, kita makan, kemudian kita kunyah-kunyah, kemudian kita telan. Nah, kemudian dengan telan ini dapat rezeki madmun, yaitu apa? Kita bisa kenyang, kemudian punya kekuatan. Dapat rezeki madmun disebabkan maksum. Tapi ada yang kita makan, ya kita makan nyelilit di beberapa tempat sini. Ya, kemudian kita ambil, kemudian kita lepas tuh dagingnya itu. Ya, itu bukan rezeki maksum, padahal sudah di dalam sini, tapi kita keluarkan karena ini memang bukan rezeki kita, tidak boleh masuk. Ya, karena bukan bagian kita, jadi tetap kita keluarkan. لأنه هذا مقدر ما تقدر تزيده ولا تنقصه. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah, kamu tidak akan bisa menambah dan tidak bisa mengurangi itu. وهذا الرزق المقسوم الثاني أيضا هذا لا يزيد بالسبب ولا ينقص بترك السبب، هو واحد ما يتحرك. Dan itu rezeki yang maksum tadi yang sendiri tidak juga menambah dengan kamu sebab, mencari sebab, atau tanpa dengan sebab juga tidak kurang. النوع الثالث من الرزق المملوك. Ini yang ketiga adalah, bagian yang ketiga adalah rezeki yang dimiliki. وهو أسباب الرزق التي يعطيك الله إياها، طعام، شراب، بيت، مركب، سيارة، لكنها زايدة على المقسوم. مثل هذا الذي بقي في فمك، لا أنت اشتريت بفلوسك صحن كامل رز، الصحن كله مملوك لك، عليك حسابه، عليك عقابه، لكن المقسوم لك منه 3 لقم بس، أكلتها بعدين جاء لك اتصال مهم، قمت خليته وجاء واحد ثاني أكله. الرزق ملكك وأنت المحاسب عليه لكن ما هو قسمك، فهذا مملوك غير مقسوم، أنت ملكته لكن ما هو مقسوم لك. Rezeki mamluk, ya, masih lagi rezeki yang kamu miliki, rezeki yang hanya kamu miliki, tapi belum tentu kamu nikmati. Ya kita miliki, kita punya rumah, kita punya makanan, kita punya mobil dan sebagainya. Itu adalah rezeki yang mamluk. Contohnya ya, kita punya uang beli nasi mandi, ya, wah ada laham, ada kambing, ada ayam, kemudian ada nasi. Kita makan, ya. Kita makan, maka yang masuk dalam mulut kita beberapa suap ini adalah maksum. Setelah itu ada telepon datang dari bos kita. Ini penting, kamu harus datang, ini akhirnya ditutup, kita pergi ke sana. Ya, yang maksum hanya 3 suap, tapi mamluknya banyak. Ada orang lain datang makan ini. Ya, ini rezeki mamluk kita, tapi bukan maksum untuk kita. Kita hanya beberapa suap saja. Yang lain rezeki orang lain yang maksum. Adana.
Oh begitu gitu. باقي دقيقتين من الأذان أعطيهم نتكلم شوي. طيب هذا الرزق المملوك قد يزيد بالطلب وقد ينقص بترك الطلب، لكن ما هو رزقك، رزق غيرك في ملكيتك، الحساب عليك والسؤال عليك والملكية باسمك، ولكن ماشي مقسوم لك منه. Rezeki mamluk ini bisa jadi akan tambah dengan kita berusaha, akan bisa berkurang kalau kita tidak berusaha. Tetapi bukan maksum bagi kamu, belum tentu. Ya, belum tentu. Kamu hanya memiliki, tapi belum tentu bagian daripada kamu. Tapi hisabnya kamu, hisabnya di akhirat kamu, di pertanyaan bagi kamu, tanggung jawab bagi kamu. Tapi belum tentu yang menikmati adalah kamu. واحد تاجر كبير مع عمال من فلوسه يشترون حلاوة شوكولات. Ada orang kaya raya beli coklat banyak dengan uangnya dia. لكن الله تعالى ابتلاه بالسكري، هو ما يقدر ياكل شوكولاتة. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia cobaan, dia sakit gula. Jadi coklat yang banyak dia miliki tidak dia makan. الشوكولاتة من فلوسه من رزقه. Coklat dia beli dari uangnya, dari rezeki dia. المملوك ليس المقسوم. Tapi hanya memiliki saja. Tapi bukan maksud. هذه الشوكولاتة حسابها عليه، منين جاء المال؟ أين صرف المال؟ بأي نية؟ الله بيسأله. Tetapi coklat ini hisabnya dia atas dia. Dari mana dia dapat uang untuk beli coklat? Kemudian untuk apa coklat ini dibeli? Kepada siapa coklat ini dia akan ditanya oleh Allah di akhirat. Walaupun bukan maksum dia karena dia makan. وهذه الشوكولاتة رزق مقسوم. حق من؟ حق الأولاده، السواقين عنده، الضيوف إذا جاءوا البيت هم يأكلونه، رزق مقسوم لهم بلا حساب عليهم والحساب والعقاب عليه. Lah, rezeki yang dibeli, coklat yang dibeli tadi ini, coklat yang banyak dibeli ini, mamluknya miliknya orang kaya, tapi maksumnya untuk siapa? Untuk anaknya, untuk tamunya, ya, untuk sopirnya, untuk sahabat-sahabat, ya. Hisabnya dia yang kena tanggung jawab hisab, karena dia yang beli, dia memiliki, ya. Tapi bukan kosomnya dia, tapi kosom untuk orang, bagian untuk orang lain. Azan? اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Allah
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أنا مثلا أو أي حد من الحاضرين شربنا شوية من هذه القهوة الآن. هذه القهوة فيها حليب وفيها بن وفيها سكر موجود فيها، لكن ليس ملكنا، ما هو ملكنا. أنا مثلا أملك في بيتي في اليمن حليب وسكر وبن ملكي، لكن ما هو قسمي، أولادي يأكلون هناك، رزقهم المقسوم. وهذا ليس ملكي لكنه قسمي، لكي تعلم أن أغلب رزق الإنسان المقسوم في ملك غيره. رزقه في بيته، جابه اشتراه تعب عليه طبخه، عزمه واحد رجال راح يأكل في العزومة وخلى يأكله في البيت، غيره يأكلونه، لأن هذا الذي في بيته مملوك له لكن غير مقسوم له، والذي عند الآخر مملوك للآخر مقسوم لهذا الآخر. ففائدة زيادة الرزق المملوك بس مظهر في الدنيا وحساب في الآخرة. Allah. Habib Saleh bilang kita tadi baru saja ya, saya minum ya, kamu minum apa namanya itu, jahe susu ya di sini ya, atau kopi susu ya. Ini rezeki maksum untuk kita ini, rezeki yang sudah dibagi kita, tapi bukan milik kita, tapi bagian dari kita. Bukan milik kita ini, tapi bagian dari kita. Ya. Saya di Yaman sana punya susu, punya jahe, punya teh, punya kopi di sana. Milik saya, tapi bukan bagian saya, bagian anak-anak saya dan tamu saya yang ada di sana. Ini bukan milik saya, tapi bagian saya karena saya minum sudah. Nah, ini bagian daripada saya. Maka kebanyakan rezeki yang maksum kepada kita, yang bagian dari kita adalah milik orang lain. Kebanyakan rezeki yang bagian dari kita sebenarnya milik orang lain. Maka orang yang dia ingin mendapatkan banyak rezeki yang dia miliki, rezeki mamluk tadi ini, ya, dia kepingin punya banyak, sehingga dia usaha supaya punya banyak, maka dia akan untuk orang lain, ya, untuk diberikan kepada orang lain. Tapi hisabnya nanti di akhirat atas dia. Dia yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Karena dia pemilik. Walaupun bukan bagian dia, bagian orang lain. Karena yang menikmati anaknya, istrinya, anunya. أعرف واحد صديقي كان معه أسرة أولاد وبنات زوجته وقال لي ربي رزقني بيت. قلت له لا ربي رزقك غرفة. البيت الباقي ملكك ما هو رزقك. تنام في كم غرف أنت؟ تنام في واحدة. والبقية على ملكك ومسؤوليتك ورزق غيرك. زوج بنتك ساكن عندك في البيت، هو وبنتك مع بعض ساكنين، وأختك في الغرفة الثانية وأولادك في الذكور في الغرفة الثالثة. ربي سخرك لهم تكدح وتسعى وتجيب رزقهم المقسوم لا عندهم بلا تعب، وأنت عليك التعب وعليك السعي وعليك الجهد، وهم رزقهم يصلهم بلا تعب، والملك باسمك والرزق لغيرك. Ada orang teman saya bangun rumah besar, bagus, ya, banyak kamar-kamarnya. Dia bilang sama saya, alhamdulillah Allah memberi saya rezeki rumah ini. Maka saya bilang, bukan, rezeki kamu adalah kamar kamu itu. Rezeki kamu adalah kamar kamu. Rumah ini milik kamu. Rumah total besar bagus ini milik kamu, tapi rezekimu hanya kamar kamu. Yang lain adalah rezekinya istrimu, anakmu, tamumu, mantumu, dan siapa-siapa karena yang menempati mereka. Kamu yang usaha mati-matian ngumpulkan duit, bangun ini jadi semuanya, bagian kamu adalah satu kamar, ya. Bagian yang lain adalah pembagian orang-orang yang ada di situ adalah mereka yang menikmati, tapi nanti di akhirat kamu juga akan yang dihisab itu. Karena semua adalah usaha kamu. قال لي لكن هذول أولادي وأهلي. قلت له باقي عاد السواق والحارس
في ملكك، ربي قدر سكنهم يسكنون عندك في سكن في غرفة في بلادهم ما يحصلونها، جابوا اللي عندك مقسوم لهم رزق يسكنون في غرفة في المكان الفلاني، أنت عليك تبنيها وتجهزها وتصلحها وتسويها وتجيبهم تأشيرة من بلادهم لما عندك وتقطع لهم تذاكر لأجل يأخذون رزقهم المقسوم الذي في ملكك، تعطيهم إياه غصبا عنك لأن هذا مقسوم لهم، الله أعطاك إياه لابد أن تودي لهم. Ya dia ini kan memang istri dan anak saya kan dapat semua itu untuk istri dan anak saya. Iya, tapi kan kamu juga punya pembantu. Kamu punya pembantu, kamu punya sopir. Jadi kebetulan orang di Arab sana sopirnya dari luar negeri kan. Kamu datangkan sopir itu dengan visa, kemudian kamu bangunkan rumah tinggal di situ, ya, milik kamu tapi dia yang menikmati. Kemudian kamu menggaji sama dia. Jadi kamu harus itu karena sudah maksum, dia sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dapatkan bagian dari milik kamu. Ya, kamu harus seperti itu, sebagian dari bagian dia dan milik daripada kamu. Jadi kamu yang usaha mati-matian seperti itu, ya nanti di akhirat kamu juga akan ditanya sama Allah atas usaha dan bagian yang milik yang kamu miliki tadi itu. أحيانا تشتري ثوب تقول هذا رزقي من الله، لكنه ما هو قسمك، يجلس في الدولاب يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة شهر ونص شهرين ما تستعمله لأنه ما قسم لك، هذا ملكك بس. والثياب اللي تستعملها مش كلها قسمك، الثوب الأول قسمك اليوم والثاني ملكك ما هو قسمك، عليك سؤال وحسابه. يعني لو زادت ثيابك عن الحاجة سيسألك الله عن العراة الذين بلا ثياب بلا ما بيسألك عنهم، هذه ملكك ما هي قسمك. فاليوم اللي تستعملها فيه الآن صارت قسمك وقبل عليك حسابها. طيب لو كانت ماشي معي وقتها الله بيجيبها، إذا جاء وقتها الله بيجيبها. ولكن الإيمان لأنه ضعيف شوية ما يطمئن قلبه لما يملي الدولاب حقه بالملابس. مثل الذي معه سيارتين معه سيكلين ما رزقه كلهم، رزقه واحدة يركب عليها والثانية ما هي رزقه يتمتع بها غيره. فهذا هو الرزق المملوك، يزيد بالطلب وينقص بالترك، لكنه لا يؤثر على رزقك الحقيقي اللي بتأكله أنت بتأكله. ولو ملك الإنسان قصر كبير طعام أنواع الشراب أنواع الطعام، لكنه الدكتور منعه ما يأكل إلا طعام معين أكل معين، خلاص هذا رزقه، والباقي هذا ملك عليه حسابه ولا له من الرزق فيه شيء. Jadi ada orang yang punya beli baju ya, atau beli sarung bagus, beli baju bagus, sarung bagus. Ini rezeki dari Allah untuk saya. Belum tentu, karena dia setelah beli taruhkan di lemarinya, ditinggal sama dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak pernah dipakai sama dia. Maka itu miliknya dia, rezeki mamluknya dia, bukan rezeki maksumnya dia. Ya, rezeki seperti itu. Jadi demikian pula orang yang dia tapi orang itu ketika dia punya apa namanya baju banyak di lemarinya itu bajunya banyak. Rezeki yang maksum yang saat ini dipakai, yang ini dipakai inilah rezeki yang maksum. Yang lainnya adalah hanya rezeki mamluk. Ya, belum tentu dia nanti akan memakainya. Demikian juga ada orang yang dia punya istana besar, ya, dia punya istana besar. Banyak sekali rumah-rumahnya, banyak sekali kamar-kamarnya. Itu adalah rezeki mamluk, bukan rezeki maksum. Rezeki maksum adalah yang dia nikmati, yang dia, umpamanya mobilnya banyak, ya, mobil yang saat ini dinikmatilah itu rezeki maksum. Yang lainnya adalah rezeki mamluk saja. Nah, rezeki mamluk ini bisa tambah dengan usaha dan bisa kurang apabila orangnya kurang usaha. Tetapi rezeki yang hakiki yang maksum untuk orang itu adalah tidak akan tambah dan tidak ada kurang. Tidak akan tambah dengan usaha dan tidak akan kurang dengan tanpa usaha. Ya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. النوع الرابع من الرزق الرزق الموعود. Rezeki yang keempat adalah rezeki yang dijanjikan. وهو أن يأتي المقسوم بلا سبب ولا طلب ولا عناء، هذا الذي وعد الله المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعد الله المتقين أن يجعل رزقهم بلا تدبير ولا كد ولا تعب ولا سعي ولا حركة، يأتيهم بغير تعب ولا مشقة. Jadi rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi dia dapat rezeki, ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia usaha. Dia duduk, dia ini
dijanjikan dia akan dapatkan tanpa dia harus usaha, tanpa dia harus capek-capek, tanpa dia harus cari sebab-sebab, datang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala karena sebab takwanya. كان اثنين من طلبة العلم يقول واحد منهم الحركة تزيد في الرزق، قال له الآخر لا الحركة تزيد في الملك لكن الرزق ما يزيد. قالوا لا الحركة تزيد في الرزق، قالوا يا أخي الحركة ما تزيد في الرزق، الحركة تزيد في الملك. قالوا إذا ما صدقت بنصلح بيني وبينك مسابقة الآن تجربة. Ada dua santri berdebat. Satu santri mengatakan dengan usaha akan menambah rezeki kita. Kita usahakan tambah rezeki kita. Yang satu mengatakan tidak. Dengan usaha tidak tambah rezeki, tapi tambah kepemilikan. Tambah kepemilikanmu, tapi tidak tambah rezeki. Tidak. Dengan usaha akan dapat rezeki. Tidak. Yang satu mendebat dengan usaha tambah pemilikan, bukan tambah rezeki. Ya, sekarang kita membuat sebuah percobaan, ya, percobaan. قالوا مرحبا قفل عليه في غرفة، قالوا أنت اجلس هنا لا تتحرك وأنا بخرج بتحرك، بنشوف من اللي يجيب الرزق ومن ما يحصل الرزق. قالوا تمام. اللي يتحرك هو اللي الذي بيتحرك الذي يقول أن الحركة تجيب الرزق. قالوا أنت تقول الحركة ما تجيب الرزق، جلس محلك بنقفل عليك وأنا بخرج بتشوف من يجيب الرزق أنا ولا أنت. قالوا تمام قفل الباب علي ما في مشكلة. Akhirnya dua orang tadi ya yakinnya kan beda. Akhirnya satu santri yang dia mengatakan bahwa dengan usaha akan menambah kepemilikan, tidak menambah rezeki. Yang usaha akan dapat. Maka satu orang dimasukkan ke yang yakin terhadap yang pertama tadi, dimasukkan ke kamar dan dikunci. Tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Tek, dikunci. Dia yang kedua punya keyakinan bahwa dengan usaha akan tambah rezeki. Ya, coba saya yang usaha sekarang keluar, kamu duduk saja di situ, saya kunci, mana yang dapat rezeki coba? خرج إلى السوق عمل عمل بسيط، بدل بضاعة ببضاعة كذا، جاء بربح صغير، اشترى تفاحة واحدة بسرعة مستعجل، اشترى تفاحة واحدة رجع مستعجل لعن صاحبه. Kemudian orang itu usaha sedikit di pasar, pergi ke pasar, usaha, akhirnya dapat uang, kemudian dibeli tufah, apel, beli apel, sempat sudah dapat apel, kemudian dia pergi menuju ke rumah temannya tadi itu. فتح الباب رمى التفاحة هكذا قدامه قالوا شوف الرزق أنا خرجت تحركت وسعيت جبت الرزق أنت جالس محلك ما جبت شيء رزق. Kemudian dibuka pintunya, cepat-cepat kan dibuka pintunya, buka, kemudian dilipat, nih kau lihat nih, saya usaha, saya dapat apel kan. وهو جالس يخاصم يتكلم عليه هذا أثناء خصامه، هذا اللي جالس في الغرفة أكل التفاحة كلها كملها. Kemudian orang yang tadi itu, ya coba betul kan dia ngomong-ngomong seperti ini, kan sudah dilemparkan di situ kan. Orang yang tadi itu duduk makan apelnya dia. Makan apel. لما كمل قالوا وين التفاحة؟ Kemudian setelah selesai ya, mana sekarang apelnya? هذا اللي خرج السوق يدور التفاحة فين؟ Maka orang yang keluar dari cari di pasar tadi, mana tadi apelnya? قالوا رزقي. yang duduk tadi yang dikunciin ya, itu apel rezeki saya sudah di perut saya. المفروض انه انا اخرج واسعى حتى احصل رزقي، لكن الله تعالى جابك انت سخرك تخرج وتتحرك وتبيع وتشتري وتقفل وترجع لي عشان يجي لي رزقي بلا تعب ولا عناء من حيث لا احتسب، وانت عليك التعب والسعي وانا لي الرزق جاهز بلا شيء. Jadi kamu yang capek pergi ke pasar cari duit, usaha beli apel ya, saya tanpa usaha duduk yang ini, kecapean kamu itu supaya saya dapat rezeki. Sekarang apel sudah saya nikmati, maka kamu yang capek, kamu yang usaha, saya yang menikmati. Rezekinya adalah rezeki saya, bukan kamu. لهذا الرزق المملوك هذا إذا تيسر لك من حلال وجه طيب فاطلبه، وإذا تعسر عليك اعرض عنه، لا تروح إلى الشبهة ولا للحرام، لأن المقسوم ما بيتأثر والمضمون ما بيتأثر. المملوك إذا كتب الله لك تملكه ملكته، إذا ما كتب المقسوم حقك بيجي. نعم. Maka rezeki yang mamluk ini kamu boleh usaha. Kalau kamu memang pandai usaha, tapi usaha yang halal, usaha yang mudah. Kalau capek-capek kamu harus usaha, ya tinggalin aja, cari yang lain yang mudah, yang kira-kira pasti halal, bagus, mudah dan tidak. Karena apa? Rezeki yang sudah
madmun tidak akan kurang bagi kamu, untuk kamu, dan rezeki yang maksum juga tidak akan kurang. Ya, maka rezeki mamluk bisa didapatkan dengan kamu usaha mudah, lakukan aja kalau kamu memang diberi oleh Allah kemampuan untuk itu. Tapi jangan memaksa diri yang sampai kita harus pusing, sampai kita harus tidak halal, melanggar aturan Allah, jangan. Sayyidina Ali kharaj marra ila as-suq. Sayyidina Ali satu saat beliau pergi ke pasar. قال له بيع حاجة بيقضيها، قال من يمسك لي هذه البغلة، حقه البغلة من يمسكها. Kemudian beliau ke pasar karena akan akan mencari barang-barang di pasar, maka beliau minta tolong kepada orang yang dari pasar, siapa yang mau megang onta saya ini, baglah dia, tunggangan beliau ini, tunggangan. Siapa yang menjagain? Karena saya akan masuk ke pasar membeli sesuatu barang. فمسكها واحد من الناس قال أنا يا أمير المؤمنين. Kemudian orang mengatakan, saya ya Amirul Mukminin, saya yang menjaga. فعجبوا اللجام حقها نوع زين ممتاز، لجام البغلة. فأخذوا سرقوه. Orang yang menjaga tadi melihat kendaraannya Sayyidina Ali ini, lijamnya bagus, penutupnya ini bagus, ininya bagus, yang menutupi wajahnya itu bagus. Maka diambil sama dia, dicuri. خرج سيدنا علي وجد البغلة حقه تمشي وحدها ما حد ماسكها والرجل قد ذهب. Sayyidina Ali selesai dari pasar, keluar, dia punya kendaraan jalan sendiri, dibiarkan sama orang itu, dilihat orangnya sudah ada. فقال امسكوا البغلة وهاتوا لنا لجام من السوق. خرج 4 دراهم قال روحوا اشتروا لنا لجام من السوق نركب على البغلة. Kemudian diambil daripada kendaraannya, sudah tidak ada itunya. Akhirnya Sayyidina Ali mengeluarkan uang 4 dirham, tolong belikan ini 4 dirham nih, karena pengendalinya sudah ada, tolong belikan, dikasih 4 dirham, suruh cari. Akhirnya dapatkan, bagi untuk beli itu pengendali itu. راحوا إلى السوق اشتروا له لجام، جابوا له. Ya. فوجدوا كمل نفس اللجام حقه اللي سرقوه الرجال من البغلة. Yang diutus untuk beli lijam tadi itu, beli di pasar, beli, setelah diambil, dipegang sama Sayyidina Ali, mau dipasangkan. Ini kan punya saya ini. Ini punya saya ini. Ya. Akhirnya dipasangkan punyanya beliau sendiri. قال سيدنا علي 4 دراهم قد كنت أعددتها للرجل هدية. فاستعجل عليها فأبى إلا أن تكون حراما، ولو صبر لو وصلته حلالا رزقا له من الله، لكن استعجل في طلب المملوك من غير وجهه فجاءه حرام، ولو صبر بيجي له حلال لا عنده. Sayyidina Ali mengatakan, subhanallah katanya, saya tadi niat keluar dari pasar itu sudah menyiapkan 4 dirham, saya mau hadiahkan orang itu. Sudah saya siapkan untuk ngasih opah, hadiah opah itu halal. Tapi orang ini tergesa-gesa ya terhadap apa tentang mamluk, rezeki mamluk tadi ini, dia haram. Akhirnya dia karena tergesa-gesa dia mencuri dari yang haram. Ya, karena dia tergesa-gesa dia mencuri, akhirnya dia mendapatkan yang haram, padahal dia sudah saya niatkan untuk mendapatkan yang halal tanpa dia susah payah harus mencuri, yang ini sudah saya siapkan. Tapi sudah karena tergesa-gesanya dia harus berbuat yang haram itu. لهذا شبه العلماء الرزق بالظل. Maka ulama mengumpamakan rezeki itu seperti bayang-bayang. أمامك ظلك. Bayang-bayang itu adalah ada di depan kamu. فإذا أردت أن تبلغ طرفه ما تقدر. Maka kalau kamu ingin mendapatkan memegang bayang-bayangmu yang ada di depan sana, kamu tidak mampu. لأنك تجري وهو يتقدم. Karena kalau kamu mau mengambil dengan jalan, dia akan ikut juga. Bawa ke sana dia akan ikut juga, karena bayangan kita kan mengikuti badan kita. لكن إذا وليت عنه وأعطيته ظهرك ومشيت هو يتبعك يجي وراك. Tapi kalau kamu membelakangi bayang-bayang itu, ya, maka kamu berjalan, dia akan ikut kamu, ikuti kamu. Tidak perlu kamu kejar, kalau kejar dia lari. Begitu kamu berjalan membelakanginya, dia akan ikuti kamu. ففي أحيان كثيرة يكون جلب الرزق بترك طلب الرزق. Maka kadang-kadang terjadi orang mendapatkan rezeki itu dengan cara meninggalkan rezeki. Dengan meninggalkan cari itu malah justru dikejar rezekinya. وإن الله هو الرزاق.
Karena Allah Subhanahu adalah Maha pemberi rezeki. وعيب على المؤمن أن يعيش حياته وهو يعتقد أن الرزق بس طعام شراب ثياب وأولاد وبيت ومال. Tapi aib bagi seorang mukmin kalau rezeki yang dalam pikiran kita adalah rumah, mobil, istri, anak, makan, minum, itu aib kalau hanya berpendapat seperti itu. أين نصيبك من الإيمان؟ Di mana itu nasib kamu tentang iman? أين نصيبك من خوف الله؟ Bagaimana nasib kita tentang rasa takut kepada Allah? أين نصيبك من الأعمال الصالحات؟ Bagaimana nasib kita tentang amal saleh? أين نصيبك من المجاهدة في سبيل الله؟ Bagaimana nasib kita tentang mujahadah di jalannya Allah? هذه أرزاق. Ini semua rezeki itu. هل سعيت وراها؟ Apakah kita usaha untuk mencari itu semua? هل طلبتها؟ Apakah kita meminta kepada Allah dan berusaha untuk dapat itu? هذه أرزاق الله أمرنا بطلبها. Kalau rezeki yang baru saja saya terangkan ini adalah rezeki yang Allah memerintahkan kita untuk mencarinya. وأخبرنا أنه إذا لم نطلبها لا يعطينا. Dan Allah mengasih tahu kepada kita kalau kita tidak mencarinya, kita tidak akan mendapatkannya. فتركناها ولم نطلبها. Kalau kita meninggalkannya atau kita tidak mencarinya, tidak dapat. وذهبنا إلى الأرزاق الحسية. Tapi kita tinggalkan itu semuanya untuk mencari rezeki yang materi. Allah lam ya'murna bitalabha. Padahal Allah tidak memerintahkan untuk kita mencarinya. Wa wa'adana annahu sayu'tina iyyaha hatta law lam natlubha. Padahal Allah telah berjanji bahwa Allah akan memberikan rezeki yang sifatnya materi walaupun kita tidak mencari. Sudah dijanjikan. فإذا أردت أن تطلب الرزق فاطلب أرزاقك المعنوية لأنها معلقة بطلبك لها. Maka kalau kita mau mencari, carilah rezeki yang sifatnya maknawiyah, karena itu adalah tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita usaha. أما أرزاقك الحسية فستصل إليك طلبتها أو لم طلبتها أردتها ولم تردها. Kalau rezeki yang sifatnya materi itu pasti akan datang kepada kamu. Kalau sudah direzekikan oleh Allah, kamu usaha, kita cari atau tidak cari akan datang kepada kamu. Nasallallahu yaftah lana wa lakum abwaab al-arzaq al-ma'nawi. Mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah pintu-pintu rezeki maknawi. Wa la yu'alliq qulubana bil arzaq al-hissiyah. Mudah-mudahan hati kita tidak bergantung dengan rezeki-rezeki materi. Allahumma wassa' alaina arzaqana. Ya Allah, luaskanlah bagi kami rezeki kami. Waj'al masdaraha halala. Dan jadikanlah sumbernya sumber yang halal. Wa la tu'alliq qulubana bi mata'id dunya. Janganlah kami sambungkan ta'alluqkan hati kita, gantungkan hati kita dengan keindahan dunia. Idza qaddarta lana an namlika ad-dunya faj'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Apabila engkau berikan takdir ya Allah untuk bisa mendapatkan dunia, jadikan dunia itu di tangan kami bukan di hati kami. Ya Razzaq ya dzal quwwatil matin. Ya Razzaq ya Allah, ya man tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya Allah yang memberi rezeki tanpa dengan hisabnya. Arzuqna iman bighairi hisab. Berikan kami rezeki iman tanpa dengan hisab. Arzuqna tawakkul bighairi hisab. Berikan kami tawakal dengan tanpa hisab. Arzuqna hudur ma'ak bighairi hisab. Berikan kami hadir kepadamu tanpa hisab ya Allah. Arzuqna syauqan ilaika bighairi hisab. Berikan kami rindu kepadamu tanpa hisab ya Allah. Arzuqna hasanat bighairi hisab. Berikan rezeki pahala-pahala tanpa dengan hisab ya Allah. Arzuqna mimma tuhib anta. Dan berikan kami rezeki yang engkau suka ya Allah. Wa arzaqana al-hissiyya yassirha lana. Dan rezeki yang materi mudahkan kami ya Allah. Wa la tashghalna bi talab al-mal. Jangan kau sibukkan kami untuk mencari hal-hal yang sifatnya harta benda. Wa la tashghalna bi talab at-ta'am. Jangan kami sibuk untuk mencari makan dan minuman. Wa la tashghalna bi talab al-maskan. Jangan kamu sibukkan untuk bisa mencari tempat tinggal. Ishghalna an natlubka wahdak. Kami berikan kesibukan untuk bisa meminta kepadamu sendiri ya Allah. Washghalna an nataqarrab ilayka wahdak. Ya Allah, berikan kami kesibukan untuk bisa mendekat kepada Engkau ya Allah. Wadabbir anta umurana warzuqna min haitsu la nahtasib. Dan atur semua daripada seluruh apa yang kami miliki ya Allah untuk bisa mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahumma innaka qad araitana min al-khalqi man yuwakkil ghayruhu yatlub rizqu anhu fayartah wal wakil ya'mal. فإنا قد وكلناك أن تتكفل بأرزاقنا يا وكيل يا قوي يا متين. Ya Allah, banyak orang yang telah mendapatkan wakil untuk bisa berusaha sehingga dia tidak sibuk untuk mendapat rezeki. Allah, kami wakilkan kesemuanya ini kepadamu ya Allah. Engkau adalah tempat untuk
tempat tawakal yang paling agung dan paling mulia. عليك توكلنا Kepadamu lah ya Allah kami berpasrah diri. وإليك أنبنا Kepadamu lah kami akan kembali. وإليك Dan المصير kepadamu lah ya Allah kami akan berjalan. حسبنا الله ونعم الوكيل Hasbunallah wa ni'mal wakil. يا وكيل المؤمنين ومتوليهم Wahai wakil daripada orang-orang beriman dan orang-orang yang memberi wakil kepadanya. يا من قلت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين Yang wahai zat yang telah mengatakan bertawakallah kalian orang-orang beriman sebaik-baiknya kepada tawakal kepada kami. اجعلنا من أعظم المتوكلين Berikanlah kami jadi orang-orang yang bertawakal yang paling agung ya Allah. واجعلنا عندك من عظام المؤمنين Jadikanlah kami ada orang-orang yang agung daripada golongan orang-orang beriman. واجعلنا يا مولانا ممن تجعل أرزاقهم عندك عظيمة Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bisa mendapatkan rezeki yang agung di sisimu ya Allah. ممن قلت عنهم فرزقناهم رزقا حسنا Yang telah Engkau katakan dalam Al-Quran bahwa telah berikan kami rezeki yang baik. ارزقنا الجنة Berikan kami rezeki surga. ارزقنا الفردوس الأعلى Berikan kami rezeki Firdaus al-A'la. ارزقنا القصور العالية في دار الكرامة Berikan kami istana-istana di tempat kemuliaan nanti di akhirat. ارزقنا مرافقة النبي Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa berjumpa dengan Nabi bersama Nabi. ارزقنا الدخول إلى الجنة مع النبي Pastikan kami rezeki untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad. ارزقنا أن تجمعنا في الجنة كما جمعتنا في هذا Ya, المسجد berikan kami rezeki untuk bisa kumpul kami bersama-sama di surga sebagaimana kami dikumpulkan di masjid ini ya. ارزقنا النظر إلى وجهك Berikan الكريم kami rezeki untuk bisa memandang wajahmu yang mulia ya Allah. يا خير الرازقين Wahai sebaik-baik pemberi rezeki. ويا رب العالمين Wahai Tuhan dat yang menguasa alam semesta. بارك في هذا المسجد ومن تقدم فيه Berkahilah masjid ini dan orang-orang yang mendirikan masjid ini dari dahulu. واشمل برعايتك وحفظك الأئمة فيه والقائمين عليه Berikanlah ya Allah penjagaan kepada orang-orang yang mengusahakan masjid ini dan para imam-imamnya. وتغمد بالرحمة المتقدمين من المؤسسين من السلف الصالحين Berikanlah rahmat orang-orang yang muassis daripada masjid ini dan orang-orang terdahulu. وارحم آبائنا وأمهاتنا Berikan rahmat juga kepada bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, وأجدادنا وجداتنا kakek-kakek kami dan nenek-nenek kami. وارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور Dan berikan kami rahmat ya Allah apabila kami menjadi ahli kubur. واحفظ يا ربنا أندونيسيا من كل الفتن Jagalah Indonesia dari segala fitnah. واجعلها محمية في الظاهر وفي العلن Jagalah Indonesia dalam keadaan zahir dan batin ya Allah. وانشر فيها أنوار الاتباع للنبي جد الحسين والحسن Ya Allah, sambungkanlah dan sebarluaskan orang-orang mengikuti Nabi besar Muhammad SAW dari ahli Indonesia. وأعلي كلمة المسلمين Dan angkatlah kalimatnya muslimin. وانصر عبادك Dan المؤمنين bila pertolongan hamba-hambamu yang iman. واخذل الكفرة والمشركين Dan hancurkanlah orang-orang yang kafir dan musyrikin ya Allah. وأعز الإسلام والمسلمين Berikan kemuliaan orang-orang Islam dan muslimin. والطف بإخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان Ya Allah, berikan kepada pertolongan kepada saudara-saudara Islam yang ada di Palestina dan di tempat-tempat lain. اصلح لنا ولأحبابنا هؤلاء كل شان Semuanya para saudara-saudara kami diberikan kemudahan dan diperbaiki semua urusannya. وأطل أعمارنا في عافية Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan afiat. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا Jadikanlah الله akhir daripada ucapan kami dari dunia ini ucapan la ilaha illallah محمد رسول الله Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam. متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهر وباطن في خير وحسن وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Sebentar. Dimohonkan kepada antum doa kesembuhan untuk Fatimah Zakiyah binti Hasan bin Husain al-Haddad. Nas'alullah al-karim an yashfiha bi shifaa al-ajil wa shamil shifaan la yughadiru saqaman wala alaman wa anna Allah yahul bainaha wa bainal amrad wal asqam wal awlam wal aham wa anna Allah yashfi mardana wa yaftalana ala hadhihi an-niyya wa ala al jami'a shamil min khair dunya wa ilm al-akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. أقم الصلاة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.